آپ لوگ یہ دیکھیں میری بات سنیں بلال صاحب, آپ یار کائنات صاحب میری بات کا سیدھا جواب کیوں نہیں دے دے آپ؟ میں کیونکہ میں ڈائیورٹ نہیں ہونا چاہ رہا, میں ڈائیورٹ ہونا ہی نہیں چاہ رہا اس طرح. مرزا صاحب نے نہیں میں روایتوں ڈائیورٹ کو نہیں ہونا چاہ جھوٹا رہا نا کہا ہے, بلال صاحب, موسیٰ دیکھیں صاحب میں کہہ رہے ہیں ڈائیورٹ نہیں ہونا سچی چاہ ہے. رہا. یا بلال صاحب یا تو آپ دیکھیں میری بات سنیں, آپ ڈائیورٹ کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہو, میں ڈائیورٹ نہیں ہونا چاہ رہا, میں ڈائیورٹ نہیں ہونا چاہ رہا. مجھے صرف اتنا بتائیں, بہترین ہے یہ روایتیں سچی ہے, نہیں میں بس ٹھیک ہے صرف اتنا بات بات ختم. کہہ رہا ہوں, میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنی براڈس پہ یا ہر جگہ یہ بات کہتے ہیں کہ کسی نے لکھ کیسے دیا, گناہ کبیرہ کر دی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ذل بروز ہو ہی نہیں سکتا رسول اللہ کا, آپ لوگ کہتے ہو, بھائی میری بات آپ سنو, لوگ کہتے ہو, لیکن میری بات دہلوی سنو, صاحب ہیں بات انہوں نے کرنے کہا ہے کا کہ تو موقع امام نہیں آپ مہدی جو ہے دیتے, وہ تو ذل بروز بات ہوں کیا گے. کرنی ہے, تب سے تو آپ مجھ سے بات خود کر رہے ہو. تو آپ بتا یہ دیں کہ جتنا انہوں ٹائم نے آپ نے کفر لیا کیا, ہے نا, بولتے انہوں نے کفر سن کیا. لو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تو ایک نبی نہیں ہے, وہ انسان تھا. اس کو کچھ لوگ مجدد مانتے ہیں, کچھ لوگ نہیں مانتے, عزت کرتے ہیں سب. ان کی بات سچی بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن ایک نبی کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی. بھائی میں تو کہہ یہ دینا مانتا کہ ہوں, میرے جھوٹ نبی نے ہے, اگر کوئی کفریہ بات کہہ کہہ دیں, دی, پھر ان کو اس جھوٹ ہے. بات کو کفریہ کہہ دیں سن جی. لیں, اس بات میرے کے بارے نبی میں نے کہہ دیں اگر کہ کوئی جھوٹ بات بولا ہے. کہہ دی اور وہ ثابت جھوٹ ہو گئی بولا کہ ہے, میرے کفر نبی, الفاظ بولے انہوں نے, کفریہ کام بات بولی, بول بول دیں دیں, بھائی سن کفر کیا ہے. لیں, بولیں ٹھیک ہے, گے, میں تیار ہوں, بولے 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 میں بولیں تیار ہوں, سنو, بولیں. میں تیار ہوں, لیکن موسیٰ صاحب بھی اس پہ تیار ہوں گے کہ یہ روایتیں سچی ہیں, مرزا صاحب نے جھوٹ بولا کہ یہ جھوٹی ہیں. بھائی دیکھیں جو ٹاپک ہے نا, اب میرا دیکھیں, اب کنسرن آپ آپ دیکھیں تیار ہیں نا, تو بول دینا یار. اب آپ دیکھیں نا, دیکھیں اب آپ کیوں کائن نہیں ڈاکٹر دیکھ بھائی میری بات سنیں. یہ تو اگلے کو پھنسانے والی بات ہے کیونکہ وہ نبی مانتے ہیں ان کو, لیکن تو آپ مرزا صاحب نے محدث تو ان دہلوی کو کو نہیں جھوٹا بولیں کہا ہے, گے. پھر یہ کہیں کہ یہ جھوٹی روایتیں, پہلے یہ کہہ بھائی دیں, پھر کہیں پہلے یہ کہہ دیں اپنے کہ یہ محدث کو بھی روایتیں جھوٹا نہیں جھوٹی کہہ ہیں. سکتے. میں تو مسلمانوں کو نہیں سمجھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں, نہیں یہ کہیں گے, روایتیں مجھے ہیں پتہ نہیں جھوٹی, کہیں گے. کہہ دیں ایک دفعہ. آپ نہیں کہو گے یار, آپ لوگوں میں ہمت ہی نہیں ہے. میرے کیا پیارے نہیں بھائی یار, آپ میں خود اللہ اپنے کی قسم محدث کو کھا بھی, کے کہنے کو بلال بھائی تیار ہوں کہ جس انسان نے, بلال بھائی میری بات سنیں. یار بلال آپ بھائی کو بات تو کرنے تو سنیں تو دینے صحیح دے, دونوں نا, بندے سنیں بول تو رہے صحیح. ہیں. دیکھیں آپ شرط کے بغیر اپنے محدث کو بھی غلط نہیں کہہ پا رہے ہو, ٹھیک ہے. مجھ سے یہ تقاضا کر رہے ہو میں بتا کہ جی دیتا ہوں, میں نے نبی کو محدث اپنے کی کو جو ہے نا کتاب, وہ جھوٹا سن لے, بولوں. میں نے یہ محدث کا یہ حوالہ, یہ کتاب ابھی تک نہیں پڑھی, میرے علم میں نہیں ہے, یہ دیکھو بھائی لیکن پڑھ جو لو, روایتیں یہ آپ لو, نے, یہ لگی ہوئی ہے, یہ لگی ہوئی ہے, تفہیم ایک آتے منٹ, کیا لائیاں, ادھر کرنا یہ ہے, لو, یہ کیا ہے, یہ 198 عربی صفحہ ہے, یہ نمبر پڑھ کے دکھائیں مجھے عربی ذرا, پڑھے 198 صفحہ نمبر پڑھے عربی, 22 پڑھے کی عربی. آپ اس عربی کو عربی پڑھے, کراس یہ چیک عربی کر پڑھے لیں. موسیٰ صاحب. میرے بھائی دیکھیں یار, مجھے کیا پتا کیا لکھا ہوا ہے, مجھے تو عربی نہیں آتی, آپ کو آتی ہے تو آپ پڑھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جان چھڑانا. موسیٰ بھائی آپ کو عربی آتی ہے, مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے, اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا, مجھے عربی نہیں آتی. آپ میری بات سنیں, میری بات آپ سنیں. لوگ بولے گا مجھے. آپ اس کو جو ہے نا وہ اس عربی میں نے کو ویریفائی کروایا تھا عبید صاحب سے, عبید صاحب کائن ہیڈ صاحب, آپ پھر وہی بات, قرآن کہہ رہا ہے, اس بات کی میں نے آپ پیروی لوگوں نہ سے کرو. ویریفیکیشن پوچھی تھی کہ یہ غلط بول رہے ہیں تو قرآن کہہ بول. رہا ہے اس بات کی پیروی کبھی مت کرو جس کے بارے میں تمہیں مکمل علم نہیں. یہ عربی ہے. اب موسیٰ بھائی کو عربی پڑھنی نہیں آ رہی کیونکہ وہ زیر زبر کے بغیر ہے, ان کو نہیں آتی عربی. موسیٰ بھائی نے بھی کہیں سے کاپی پیسٹ کیا, نہیں, عبید کاپی صاحب پیسٹ نے بھی نہیں کہیں سے ہے. کاپی یہ پیسٹ. دیکھو, یہ اس کا ترجمہ ہے لکھا ہوا اسی ہاں, کتاب کے نیچے, ترجمہ یہ لکھا کن ہوا لفظوں کا, یہ اوپر والی عبارت ہے, ان میں کن یہ لفظوں اسی کا یہ عبارت کا ترجمہ ہو ترجمہ. گیا یہ صاحب؟ دیکھیں ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے, یہ ہے ترجمہ اس کا. کیا کبھی ایسا مطلب ہوتا ہے, اوپر تقریباً 40 عبارتیں لکھی ہوئی ہیں, نیچے 2 عبارتوں میں ترجمہ کر یہ دیا. وہ بات آ گئی. ترجمہ کا ایرو بنایا ہوا ہے, نیچے لکھا ہوا ہے. پیارے بھائی کیوں یہ دو ساری نمبریاں کتاب کا کر رہے ترجمہ ہے یا یار صرف مخصوص کیوں دو لفظوں کا نمبریاں ترجمہ کر ہے؟ رہے ہو یار؟ یار موسیٰ بھائی بات بچوں اس والی سینٹنس پہ والی جو بات. انہوں نے کہی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ذل دیکھیں بروز پہلی ہو سکتے ہیں. دیکھیں کائن ڈاکٹر صاحب, جو بات بلال بھائی نے کی ہے نا آپ لوگ کہ نہیں کہو گے, مجھے ایک پتا آپ لوگ تحریر نہیں کہو پیش گے, کر کے آپ جب لوگ جو ہے انہوں نا نے جان چھڑا رہے ہو, نہیں کہو گے. میں تو تیار ہوں, اللہ ایک کی منٹ, قسم جان روزے نہیں, کی حالت میں ہوں, میں ایسے جب تیار انہوں جان نے چھڑا رہے ہو, صرف ایسے یہ بتا آپ لوگوں دیں کی کہ پتہ نہیں موسیٰ کتنی بھائی ایک نظر ہے. دفعہ کہہ جھوٹی بھی دیں, ہو سکتی موسیٰ ہے, بھائی ایک دفعہ یہ ایسی کہہ ہر دیں کہ جگہ یہ روایتیں بات سچی ہیں. موسیٰ بھائی یہ روایتیں سچی ہیں نا, موسیٰ بھائی یہ روایتیں سچی ہیں نا, یہ صحیح ہے کتاب نا؟ ہے بھائی, یہ بہت کتاب ہے, نیچا ہے یار, آپ یہ میں کتاب ہے, سمجھ گیا, آپ لوگوں کی نیچر بھی سمجھ گیا میں. یہ کتاب ہے. اچھا بھائی کائن یہی ہیڈ نیچر صاحب, ہے ان لوگوں کی, کائن ہیڈ یہی صاحب, نیچر ہے. جب آپ ان کو پکڑیں گے نا, یہ اسی طرح موسیٰ بھائی کریں گے, ٹھیک ہے, یہ ادھر موسیٰ بھاگیں گے بھائی, ادھر بھاگیں گے, کبھی نہیں موسیٰ بس بھائی بولیں میری گے. بات تو سن لیں. یہ کبھی نہیں بولیں گے. یہ موسیٰ بھائی تحریر کوئی میں کہتے ہیں تیار ہوں کفری ہے. یار, میں تیار ہوں, یہ بتا دیں یہ روایتیں سچی ہیں نا, جھوٹی تو نہیں ہے نا؟ بھائی یہ ٹاپک ہی نہیں ہے, یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. ٹاپک یہ ٹاپک تھا, کیا ہے, انہوں آپ نے بلال صاحب ڈائیورٹ کر رہے ہو. آپ سوال کیا ٹاپک یہ کیا ہے تھا, کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ مرزا صاحب نے یہ لکھنا ہی ایک کفری الفاظ لکھے ہیں. میری پہلی تو کائن ہیڈ حضور صلی اللہ صاحب, علیہ وسلم کا کوئی ذل بروز ہو ہی نہیں سکتا, اس کا بھی جواب میں دے دیتا ہوں, لیکن اس وہ کا بھی کہہ رہے ہیں امام مہدی ذل بروز ہوگا. سن لیں. عجیب بات ہے یار. یار کہاں کب انہوں نے کہا کہ امام یہ مہدی ذل کب بروز کس نے ہوگا؟ کہا یہ کہ نے امام تحریر مہدی پیش ذل کی ہے, وہ بروز بھی یہ ہوگا؟ نہیں کہہ رہی. یار آپ میں نے کیوں ویریفائی کرایا, کراس انہیں ویریفائی کہنا کر تحریر کے کہاں پہ لکھا ہوا کہ امام انہیں کہنا تحریر
कवा काइंड हार्टेड भाई एक तहरीर बंदे से- तो पढ़े ना। एक बंदा तहरीर बात पढ़े, फिर दोबारा तहरीर पढ़ने यार। मूसा भाई तहरीर पढ़े प्लीज।
अगर ये अरबी गलत की बोल रहे हैं इबारत तो फिर पढ़नी है मूसा भाई अरबी गलत की। बोल रहे हैं, मूसा भाई को नीचे उठा के बैठो। देखिए मेरे लेकिन प्यारे अगर भाई, ये सही बोल रहे हैं तो ना फिर ना मेरे ना प्यारे नीचे भाई, नहीं मारना, यार एक मूसा बंदा भाई को बात नीचे करे नहीं यार, उतारना यार एक पढ़े बंदा अरबी की बात करे इबारत यार, ऊपर प्लीज करें, एक अरबी बंदा की बात इबारत करे पढ़े। यार। अच्छा एक मिनट यार, अच्छा पहले ना पहले आप डिसाइड कर लें बिलाल भाई, आपने बात करनी है, यूसुफ भाई आपने बात करनी है, जिसने करनी है एक बंदा कर ले बात, जिसने भी करनी है। ये तहरीफ अच्छा, दोबारा पढ़ अवैध लें। लेकिन भाई- ये है कि वो इबारत पढ़े ना, जो असल अवैध इबारत है वो साहब, पढ़ के उसका अवैध तर्जुमा। साहब। यूसुफ भाई ठीक है, यूसुफ भाई ठीक है, लेकिन बंदा एक बात कर ले, कोई मसला नहीं है, जिस अवैध एक साहब- बंदे ने बात करनी कर ले। जी जी जी। अवैध साहब मुझे ये बताएं कि आपने इसको वेरीफाई किया था कि ये बात सही लिखी हुई है यहाँ पे? यार आप मूसा भाई झूठ थोड़ी बोलना यार, इतना अरसा हम लोगों को हो गया नहीं, पता ही है कि कौन आप- झूठ बोल रहा है। आप इसको अवैध भाई आप वेरीफाई कर दो, खुदा का वास्ता तुसी वेरीफाई कर दो। मैं वेरीफाई करता हूँ, लो फिर मैं खोलता हूँ, मैं एक मिनट खोलो खोलता हूँ तुसी यार। और वेरीफाई करो कि एज इट इज जो बोल रहे एक हैं। और मिनट उसका तर्जुमा, और देखें उसका तर्जुमा करें आप, इसका तर्जुमा करें मैं जहां से एक भी मिनट लिख कर करता करना है हूँ, करें। एक मिनट मैं करता हूँ, एक करो मिनट जी। को मैं अच्छा एक काम करें ना अवैस भाई, एक काम करें, उससे एक सफा पीछे और उससे एक सफा आगे का भी तर्जुमा चलो। करके आए। हाँ कर ले यार, कर एक ले मिनट। कर ले अच्छा इसना मूसा भाई करें ना, जरा- मेरी बात सुने। जी। नीचे Think like millionaire सैयद बात जो है ना जफरुल्लाह बड़ी शाह साहब genuine बैठे हो रही है, हैं, अरबी वो वाली समझते हैं, बात मेरी सुन बहुत लें, genuine बात हो रही है। मेरी सुन लें भाई, एक मिनट। सैयद जफरुल्लाह शाह साहब बैठे हैं, मैं ड्रॉप होता हूँ, वो अरबी भी समझते हैं, उसका तर्जमा भी कर लेंगे। ये अरबी की इबारत पढ़े, वो तर्जमा कर देते हैं, देख नहीं लेते हैं देखें कि देखें सही यूसुफी भाई मेरी बात सुने। बात ये है कि आप अपने आलिम को आप बुलाकर उनसे अरबी का तर्जुमा करवाएंगे, वो तो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं ना है। हाँ, असूली फिर इस बात तरह ये है- करें ना, आप भी तर्जमा कर दें, हाँ, वो भी मैं तर्जमा वही- कर लेंगे, वही हम बात- फिर वेरीफाई कर लेंगे तर्जमा किसका सही है। मैं वही कह रहा हूं कि आप इसको एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म के ऊपर लिखें, इसी इबारत को लिख दें, गूगल ट्रांसलेट पे लिख दें। गूगल यार एक ट्रांसलेट। मिनट है, अभी हो मुझे जाता है यार ना, मुझे अभी हो भेजे जाता जरा है। आप- एक मिनट मूसा भाई मुझे जरा सेंड करें आप, एक मिनट मूसा भाई सेंड करना यार इनको। क्या भेजूं? अच्छा वैस भाई आपके पास नहीं है पहली इबारत ये? वो मेरे पास होगी, लेकिन वो यूसुफ भाई टाइम लग जाएगा, वो Cross सेंड check करते कर लेंगे ना, cross verify कर लेंगे। वो verify आपने cross वेरीफाई verify किया था ना, मैं कि शायद आपके पास है। अच्छा शाह साहब नहीं, पहले नीचे है हैं, मेरे पास। तो मैं ड्रॉप होता मैं हूँ, ले आप बेशक उनको अगर बैठे हो ना, as नहीं, it is यूसुफ ये भाई बात है निकली, जगह। देखें मेरी बात यूसुफ सुने, भाई जगह है, बैठे रहो असूल आप। ये कहता है एज इट इज ये बात निकली, तो फिर आप लोगों को उनको कुफरिया बोलना पड़ेगा इस बार। मैं कहता यार, हूँ सब्र कि कर ले यार, अगर कुफरिया। कोई भी शख्स, चले मैं बयान दे देता हूँ, कोई भी शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाक के बाद किसी को भी जिल्ली बरूजी तौर पर नबी मानता है या रसूल नबी मानता नहीं, है, उन्होंने क्या है, आपने कहा आपका पता है कि जिल बुरूज नहीं, कोई हो ही नहीं मिर्जा सकता। साहब ने जिल्ली बरूजी तौर पर खुद को नबी कहा है या रसूल कहा है या क्या कहा है? आप इस बात पे कहते हो कि उनका जिल बुरूज, मतलब आप इस बात पे आप वर्णक होते नबी हो पाक कि अलैहिस्सलाम उनका कोई जिल बुरूज हो ही नहीं सकता, उन जैसा कोई पहुंच ही नहीं सकता। अब वो जिल हाँ, तो बुरूज क्या है? ये तो है ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान तक कोई नहीं पहुंच सकता। तो अगर जिल चले बुरूज ये क्या भी कह रहे इसको हैं? भी ऐड कर लें, अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं जिल्ली और बुरूजी तौर पर ही वजूद नबी हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये भी कुफरिया कलमा है। ठीक है जी, अब इस तरह करें, इनको बिल्कुल भी बिल्कुल अरबी की जरा बात इस बात को ले लेते हैं, लेकिन उनकी बात को भी आपको कहना पड़ेगा। उनकी बात को कौन सी बात? जो अभी इन्होंने कहा है कि जिल्ली बुरूजी तौर पे इमाम मेहदी जो है वो रसूलुल्लाह का ही जिल नहीं, बुरूज जिल्ली बरूजी तौर पर इमाम मेहदी की बात नहीं, मिर्जा साहब का भी ये अकीदा नहीं है, वो तो पता नहीं क्यों कह रहे हैं। मिर्जा साहब का जिल्ली बरूजी तौर पर नबी होने का उनका दावा है, मिर्जा साहब का ऐन मोहम्मद होने का दावा है, जिस पर हमारा इसको इतराज है। ऐने मोहम्मद नहीं तो कहेंगे, अगर जिल कोई बुरूज बंदा को तो क्या ये कहते बयान हैं? करता है या इस तरह का अकीदा रखता है, तो वो कुफरिया अकीदा। जिल बुरूज को अगर ऐने मोहम्मद नहीं कहेंगे, आई डोंट नो फिर क्या किसको कहेंगे। नहीं, जिल बरूज को ऐन मोहम्मद कैसे कहेंगे भाई? आप किसी को ये तो कह सकते हैं कि ये नबी पाक हकीकी बुरूज किसे कहते अलैहिस्सलाम की नबी सुन्नत करीम है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी बैन बरूज नहीं होगा, अमल ये कहा हुआ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने वाले शख्स को हम ये कह सकते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के अमाल पर बैन ही अमल किया इन्होंने, बिल्कुल नबी पाक अलैहिस्सलाम की बताई हुई राह पर चलते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि ये ऐन ही मोहम्मद है, नाउज़ुबिल्लाह, ये तो नहीं कह सकते। अगर कोई शख्स ये दावा करता है तो कुफरिया दावा है इसका। देखें प्यारे भाई, ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी साहब फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहदी से निस्बत की बिना पर बरूजी हकीकत जाहिर होगी। क्या मतलब? बात के अल्फाज को आप हेर फेर रहे हो बरूजी हकीकत यूसुफ भाई, जाहिर होगी। आप बात के अल्फाज को बरूजी हेर फेर रहे हकीकत हो, से आप बात क्या एक ही मुराद कर ले रहे रहे हैं हो। यहाँ पे? क्या मतलब है इसका? आप समझा दें मुझे, बरूजी हकीकत का क्या मतलब है? आपको जो समझ आई वो बताएं ना, कि मैं इसका तो जो मुझे तो जो आप समझ में आ गई है उसको तो आप मफहूम गलत कह रहे हैं ना। जो मुझे समझ आ गई है उसको तो आप गलत कह रहे हैं। बरूज- अब आप समझा दें बरूजी मुझे तौर कि पर इसका क्या आप मतलब? बरूजी तौर पर वो क्या कह रहे हैं कि बरूजी तौर पर ऐन मोहम्मद है? भाई यहाँ क्या मतलब है इसका? इसका क्या आप मतलब बताएं है? ना, आप पढ़ रहे हैं, मेरे पास तो तहरीर ही नहीं है। जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत, मेहदी से निस्बत की बिना पर
बरूजी मेहदी से हकीकत जाहिर निस्बत, मेहदी से निस्बत की बुनियाद। हाँ, और यही मिर्जा साहब कहते हैं कि उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हूँ। अगर ये तहरीर मौजूद हो कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भाई, ऐन मोहम्मद, ओ भाई यही उनकी मैंने तहरीर हो। आपको बताया कि ये इसका मतलब यही है कि बरूजी नहीं, मतलब तौर पर आप ना मोहम्मद लेना, सल्लल्लाहु अलैहि मतलब जो मिर्जा साहब ने दिया वही लेना, जो क्योंकि यहाँ से भी मतलब वही मिर्जा ले रहे हैं साहब का मतलब आप जो समझाएंगे मुसन्निफ ने मुझे? लिया। मिर्जा साहब का मतलब आप मुझे समझाएंगे? तो इनका मतलब आप इनको समझाएंगे, ये तो हम ये नहीं आप, समझाएंगे। इसीलिए तो आपसे पूछ रहा शाह हूँ कि वलीउल्लाह का आपके- मतलब आप देखो, समझाएंगे। इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप समझा दो मुझे, इसीलिए तो आपसे तो ये पूछ रहा हूँ। मतलब नहीं है ना, आप खुद भी ये नहीं वहाँ पे समझा मतलब रहे। ही नहीं है, क्या और ना ही क्या उन्होंने मतलब है लिखा इसका? है जो बता आप- दें, आप ही बता दें समझा क्या दो। मतलब है इसका। मतलब क्या है यार? उन्होंने ये लिखा ही नहीं है कि मैं क्या मैं मतलब है? मोहम्मद चलो अच्छा की मतलब जिंदगी समझाओ ना, इसका मतलब क्या है? इस तहरीर का मतलब बताओ। कभी नबी ऐसा पाक होता है, अलैहिस्सलाम का सुने, ऐन सुने, मोहम्मद सुने, होने का सुने, दावा ही नहीं है शाह सुने वलीउल्लाह भाईजान, का। दावा है या नहीं है? ये तहरीर समझा दे मुझे। कभी ऐसा होता अच्छा है easy- कि अच्छा एक पहले ना इजी होके मेरी बात। अच्छा मूसा भाई एक मिनट, आपका वॉल्यूम मूसा भाई बहुत ऊंचा है, इजी होके बात करें, स्लोली चले मैं slowly बात चुके फिर। हाँ ठीक है, देखें ये जो तहरीर लिखी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, इस तहरीर को मुझे आप समझाया लगाएं जाए। सामने तहरीर मेरे। एक मिनट सुने मूसा साहब, जो तरीका देखिए, कार है मैंने ना, कई दफा इनको लगा जरा दी मूसा है। साहब को मेरी बड़ी बात स्क्रीन सुने, पर करें, मेरी बात थोड़ा सा सुने। और इनको यार- एक्सपेंड यार करें। फिर वही यार बात। स्पेंड करो यार एक इनको। मिनट, इनको थोड़ा सा मैंने करें कई expand, बार- और फिर अब बात ही जरा पूरी नहीं अपना होने दे कैमरा रही हो ओपन आप। करें, सुन तो लें। दोनों बोलेंगे ना तो किसी की भी बात नहीं समझ आएगी। आप अपना कैमरा ऑन करें और तहरीर को पढ़ें, जो असल तहरीर है मुसन्निफ की। भाई तर्जमा मैंने तो मैं आपको करूंगा, आपको सामने- आपको लगेगा ये मेरा मैंने- तर्जमा ठीक नहीं है, आप करेंगे। मैंने मुसा मेरी भाई बात- एक मिनट बात तो सुन लिया करें ना नहीं, आप। यूसुफी साहब आप जरा खामोश हो जाए ना एक मिनट के लिए। अच्छा मेरी एक बात- मिनट पहले बात सुने, फिर आप अपना कैमरा ऑन करें और अरबी की तहरीर मैं पढ़ें। कई दफा ठीक लगा है ना, चुका उसका हूँ। तर्जमा करते हैं। कितनी बार लगाऊं मैं? कितनी बार लगानी है? ये लो लगा दो। लगा दें फिर दोबारा लगाएं ना। तर्जमा पढ़ें तहरीर है। मैं तर्जमा हाँ जी, ये पढ़ने तहरीर लगा पढ़ें, हूं, क्या जरा लिखा हुआ है इस पे? ये देखिए, पढ़े इसको। वो तर्जुमा पढ़ रहा है अवैस, रहने दे, अवैस पढ़ रहा है, पढ़ने दे यार अवैस, पढ़ लो। नहीं इसकी अरबी तो पढ़ लेना। देखिए अरबी भी पढ़ लेते, अवैस पढ़ मुसन्निफ लेता है, गलती कर अरबी। देते हैं ना यार, तर्जमा मूसा भाई करने तो में। गलत पढ़ेंगे, मूसा भाई को नहीं आती अरबी, अवैस सही पढ़ेगा। अवैस पढ़ दो यार। अच्छा आपको नहीं आती अच्छा, इनको अरबी नहीं आती, तो अरबी नहीं का इन्होंने तर्जमा कैसे कर लिया? नहीं अरबी नहीं, तर्जुमा तो उर्दू है ना। अच्छा अवैस भाई आप उर्दू पढ़ लो, तर्जुमा आप किसने अरबी किया पढ़ है? लो। यार मैंने एक तो मिनट आपको भाई, तर्जमा सिंपल किसने किया? देखें भाई, ये जो अब आप ये तर्जमा किसने फरूही- किया है? देखो फरूही चीजों में आप उलझ रहे हैं। मैंने आपको ये बोला फरूही है नहीं है ये कि एक यार, किसी बात का तो हमें सुन ले, ईमान आप का- बात एक तो मिनट, करने दे यार, इस भाई, तरह ये ना करें अकीदे का यार। मामला है, ये आप फरूह है। लोगों ऐसे प्रोटेक्ट करोगे, लेयर पूरी अपनी बनाओगे, जब आप लोगों में बात आती है ना पूरी लेयर बनाते हो। और वो ये लोग अच्छा एमडी भी यही करते हैं। बात इसका सिंपल है। इसका ये बताएं, आप लोगों ये में कोई तर्जमा फर्क किसने नहीं है। किया? भाई मुझे पहले ये बताएं, मैं कह रहा हूं आप तर्जुमा कर लें। मैं कह रहा हूं आप किसने तर्जुमा किया? कर जो लें। आप तर्जमा पेश कर भाई मैंने गलत किया है, मैंने गलत किया तर्जुमा, आप तर्जुमा कर दो ना। ये आप कर दो तर्जमा आपने, मैं कह ये रहा हूं तर्जमा आपने किया। मैंने अवैस भाई को स्कैन भेज दिया है। अवैस भाई जाकर इसको क्रॉस चेक कर लें, जो मैंने तर्जुमा किया है वो गलत हाँ है तो या पढ़े सही है। इसको, अरबी पढ़े इसकी। तर्जुमा जो मैंने किया है वो गलत है या सही है, मैंने आपको बता दिया है। तो गलत तर्जमा आप पेश करके आप अपना कीदा यहाँ पे बिल्डअप भाई करने जा आप रहे हैं। सही तर्जुमा कर दो ना, आप सही तर्जुमा तो कर दो। चलो मैंने तो गलत पढ़े किया ना अरबी, मुझे तो आप सही यार तर्जुमा इतना कर दो बड़ी ना। वल्लाह अल्लाह के भाई- बंदे क्या कमाल बात आप कर रहे हो, देखो नहीं ये पढ़ा है जा रहा तमाशा, ना, देख रहे हो? आप पढ़े और काइंड तर्जमा करें। तमाशा देख रहे हो आप? तो वो यार तमाशा अवैस देख को रहे पढ़ने दो, आप तर्जुमा आप छोड़ दो, अब अवैस को तर्जुमा। अवैस भाई आप कर दो तर्जुमा, कोई तर्जुमा नहीं कर सकता इसका। मैं तो पढ़ने लगा, मैं तो कह रहा हूँ पढ़ने लगे जो भाई सारे खामोश हो जाओ, पढ़ने लगे सारे खामोश हो जाओ। आप अरबी पढ़ने लगे हैं, तर्जमा पढ़ने लगे हैं? तर्जमा पढ़ने लगा हूं। चलो नहीं तर्जमा तो पता नहीं किसने किया है, तर्जमे पर उनका, मेरे तर्जमे पर उनका ईमान नहीं है, मुझे उनके तर्जमे पर तो वो ईमान नहीं है। अवैस आप भाई अरबी की क्रॉस बात चेक कर रहे हैं ना, तर्जुमे को किसने किया है बता देंगे। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेंगे किसने किया है। अगर उस पे भी आपको एतराज है तो उस बंदे पे आप लानत भेज। पहली बात यह है कि वो तो तहरीरी भी पेश नहीं हुई कि जिस तहरीर पर इनको एतराज है कर रहे हैं ना, तर्जमा क्रॉस किसी का चेक कर रहे हैं ना या यार यूसुफी भाई।